ମକରାଧିପ ସୁତା ରସ କେଳି ତୃପ୍ତ ନିରୁଦ୍ଧ ସୁଖଦାତା ଗଜାର୍ତି ହନ୍ତା କରତୁ ସବରା ହିତ ନାଶ ममाराध्य चिर समानास्पद साहित्य अनुरागी सुधी दर्शक समाज आज्ञा पुराण तो सिने मामाउसी कुना कुनी भाई भौणी जेते अनेक अपेक्षा करिसंती तथा ए उद्यापनी रजनी रे रुंडीभूत होइथिबा ए स्वाधीन भारतर अपरिपक्व कोमलमती समधर्मी सममर्मी वरेण्य युव बंधुगण हे गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय सांस्कृतिक अनुष्ठान छोट बड़ हो जने जने कलाकार हिसाब रे आमे माने जेतेबेले मंचासीन प्रभुଙ୍କ संपर्क दी पद कथा आज्ञा आज्ञा सर्वोपरि आपण मानक निकट गोटे श्लोक आवृत्ति करिछि कवि कहले बाल्ये तु कौतुक बसा दई राजमर्दी बाल्ये तु बालक समय कौतुक बस अही कहले सर्प ता भितर श्रेष्ठत्व अर्जन करिछि एवं भूत जे कालिय ताको छोट बयस रे मर्दन करिथिले जिए जानिबा से किए ताले एते छोट बयस रे एडे बड़ विषधर सर्प आज्ञा ताकू ए छुआ मर्दन कले केमिति केमिति जो सर्प हृदय थाए काली हृदय आज्ञा से हृदय ऊपर दे जदि पक्षी माने उड़ी जाती ताले से विष ज्वाला एते थिला पक्षीर से हृदय भितर पक्षी माने मध्य खसी पड़ती अरे से हृदय एते ज्वाला बा हृदय न सापर से सापर एते बड़ विष ज्वाला अच्छा अच्छा से सब हृदय भितर खसी पड़ती ताले एडे बड़ प्रखर विषधारी सर्प आज्ञा ताकू ये मर्दन कले केमिति केमिति प्रथमे देखंतु ए छुआ जेतेबेले जन्म हेले आज्ञा भारतीय संविधान आईन ऊपर पदाघात अंकित करी प्रथमे जेल खाना रु खसी गले प्रथमे खसी गले ताले विश्व रे जते छुआ जन्म होंती कोन सब बंदीशाला रे के जन्म हुए नाही नाही ताले ये बंदीशाला रे जन्म हेले काई की तार डेट थिला ना निज पाई निजे ही दाई जे दाई रे से दिन दुर्मिळानंदन कंस एक छत्रवाद शासक आज्ञा भौणी देवकी भिणई वसुदेवଙ୍କୁ रथरे बसई नै छाडी देबाकू जाउची ता सासु घरे आज्ञा से दिन चिंता करूची भाई मो भौणी रो जीवन आरंभ ताकू नै ता सासु घरे छाडी दे आसी छाडी दे आसीबी देखंतु भाई सिना मन रे भाबुची सासु घरे छाडी दे आसीबो हां भौणी भाबुची केडे भाग्यवती झियो मु मन मन भाबुची एमिति भाग्य विश्व रे कार नाही 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 त्रिपुरा विजय कंस होची मो भाई जो रथरे सारथी जो रथर रथी भारतर जन अद्वितीय वीर वसुदेव होउछंदी मो स्वामी वसुदेवଙ୍କ भଳି स्वामी पाइली आ कंस भଳି भाई पाइली केडे भाग्य मोर केडे भाग्य मनीष जहा भाबे आज्ञा ता फळिबो बोली कहि हबनी नाही नाही भारत वर्ष रे एकाधार रे तीनिटा झियो आपण मानकर हस्तिना रे साम्राज्य हबाकू विचार करूथिबा गोटे झियो शकुंतला आज्ञा अंतसत्व अवस्था रे थाई आश्रमर भाई भौणी मानक सहित बाटरे गला बेले भाबुची नामांकित मुद्रिका बांधी पणतरे जेतेबेले सिंह द्वारा जानी देबे महाराज दुष्मंत तांको प्राण प्रेयसी शकुंतला आसीछंती केते थाट फटुआर रे मते नै जिवे ता कहि हबनी ये सिना भाबिले किंतु पूर्ण हलानी अधा बाट सिंह द्वारू फेरिले मां जानकी से दिन परम ब्रह्म भगवान राम को सांगरे आसिला बेले रथरे विचार करछंती केडे भाग्य मोर करुणा निधि होछंती मो स्वामी किंतु सेही पारलानी राजपदर अभिषिक्त हवा परिवर्ते राम जंगल रे बुलिले तांको संगरे मा बुलिले ताले मनुष्य जा भाबिबो ता फळिबो बोली कहि हबनी से दिन देवकी सिना भाबुची भाग्यवती मु किंतु भाग्य कुआरे गला अधा बाटर रथ पहुंची शून्य मानी हैला कंस तते जे मारिबो से गोपरे बढ़ू ए तो अष्टम गर्भर संतान तते विनाश करिबो कंस विचार कला ये तो मो भौणी निज रक्तगत संपर्क या गर्भस्थ शिशु मते काहे की मारिबो आउ जदि बा ये मते मारिबो आउ आगु को रथ गले सिना मारिबो एठी आ भाग्य रथ रहिबो देखंतु से दिन जते बेले देवकी पचारुची कला भाई रथ अधा बाटे रखिलु काहे आउ आगु को नउनु ना आउ ए रथ आगु को जीवनी काहे ना शून्य बाणी लाणी तो गर्भस्थ शिशु मते मारिबो मु तते बंचेबी कोन निजे मरिबा को ना माने ना एठी सबुर काम सारी देबी कोले मुळु मारी सारी
कले मूलरू मारिले काम सरीबो देवता मानक संगे करी करी काई धरिला भौणी केस आकर्षण कला कहला एठी हाणी देवी देव की काम सरीबो कि देव की मले आउ से तो जन्म हबनी आ मते मारिबो केते बेले काम शेष आउ कि ब्लॉक बिहन थई थबु बिल गोटे ढिसी मिली न थबो बुणीबु कोठी कोन पिछु सड़क रे कहले ये मूल बुड़ी गले काम शेष एते कथा काई भौणी केश जते बेले आकर्षण करिछि भाई देवर्षि नारद कहले सरीगला संसार देवता मानकर ये विचार धारा ठीक नुह ये आगुआ ताकू जणैबार नथिला जदि देवकी मां मरी जाए ताले भगवान तो जन्म हेबेनी ये कंस दाउर आ विश्व रक्षा हबनी कहले केड़े बड़ भूल कले काई के आगुआ जणैले से दिन देवर्षि नारद आसी असमय हाजर सेते बेले आद्या एते संवाद पत्र विवरणी नथिला कि एते मीडिया वाला नथिले एबे ओटीवी ईटीवी कि न्यूज 7 न्यूज 18 कनक न्यूज जेते न्यूज बाहरची सेते बेले एते न्यूज नथिला सेते बेलार सांबादिक विश्वर प्रथम सांबादिक होछनी नारद जोठी जेते घटना घटना घटिबो से जाई असमय हाजर से चैनल खाली लागियो नारद आसी पहुंचिले नारायण नारायण जेते बेले डाकी छंती कंस अन्य मनस्क होई गला कहला देवर्षि आपण कोन एठी आपण एठी आसीबार कारण कोन ना रे बाट दे जाउथिली विचार कली तो भौणी की तो नौजु सासु घर छाड़िबु टिके कल्याण कर देबी बोली पळे आसिले देवर्षि नारद मिछ कहि सेठी जेते बेले पहुंचिले ये सेते बेले को कथा होची सिना चुट्टी छाड़िनी कहले अरे भौणी चुट्टीटा काई धरिछु शास्त्र विहित कथा नुह भौणी रो केश धरिबा अमंगल काहेकी ना आपण माने देखु नांती जदी घरे भाई भौणी जोडी कली लागिबे मां मना करिवो जदी बड़ भाई भौणी चुट्टी धरिछि मारिबाकू कहता चुट्टी छाड़े भौणी चुट्टी धरंतिनी काहेकी आज्ञा चुट्टी धरंतिनी यार विज्ञान मत होछि नारी रो केश तळे थाए सेक्स ग्रंथि बेसी नारी रो केश आकर्षण कले नारी कामातुर हबो जदी भाई भौणी चुट्टी धरे मध्य भूल परिस्थिति जुट्टी पारे सेहिति माई कहंती जे भौणी चुट्टी भाई धरिबा कथा न किरे तू ता चुट्टी कोन धरचु ना हानि देबी हानिबो काहेकी ना या गर्भस्थ शिशु मते मारिबो मु कोन मारिबी आ पाई कोन बंचैबी माने तू मारी देबू ना हां विचार किछि नाही मोर काहेकी मारिबू सुन पाप हबो आपण मानकर ओडिया भागवत जगन्नाथ दास आम संस्कृति रा मूल उत्स भागवत को छाड़िले आमे शिक्षा पाइबानी कोठू से दिन कहले कहले नारी गर्भिणी शिशु नारी गर्भिणी शिशु ये तीन जन को मारिबा कथा नुह भागवत आज्ञा जहाँ मना करुची आमे बेसी बेसी सही कथा करूछु नारी मरिबा कथा नुह टीवी स्विच ऑन करंतु पेपर पृष्ठा खोलंतु बिना नारी हत्या रे खबर कागज तयारी हेनी जोठी हेले गोटिए खत्म होई थबो गर्भिणी मारना जननी एक्सप्रेस बाहरला 108 गाड़ी बाहरला तथापि आजिरो नारी सुरक्षित नुह शिशु मारना जदी देखिबा पुआ भ्रूण घर को आसिला जदी झियो भ्रूण सियाडे काम बढ़ी दे आसिले ताले शिशु मारना शिशु हत्या यथेष्ट है जो कथा न करवा कथा आमे जते करूचे आमे कोरोना रे पीड़ित हबानी आउ के पीड़ित हबो अबाट को जाउथिबा मनीष बाट को जो दिन आसीबो से दिन सुनार संसार हबो कहिबार कथा कंस से दिन कहूची भौणीटा को मारे ना तो पाप हबो द्वितीय कथा तू गोटे भीरु की किरे से जन्म हेनी पिला तते मारी दबो बोली तू भय रे ता मां को मारुचु तू बोधे भयालु तू देखुनु सतरे तते के मारिबो ना मिछ कथा देवता मानकर मिछ प्ररोचना आइथबो तांको कथा रे तू भौणीटा को मारिबो काई मारिबो परीक्षा करे कंस विचार कला ठीक कथा ठीक ठीक नारद ठीक होचंदी मु परीक्षा करबी ये जाऊ तापर देखिबा मते के मारिबो देवर्षि सिना चाली गले भौणी बिणे रथ पर छिड़ा करे कंस से दिन सत्य करउची कहला तमे दी जन जाक सत्य कर जन्म हवा मात्रे नवजात शिशु को मो हाथ समर्पी दे तमे बंचीबो तम पिला को मु मारिबी काम सरला भौणी भिणे सेठी सत्य करूछंदी कहला सत्य देवे दर समीरण सत्य सत्य कृपार सत्य करी कहूछु भाई जन्म हवा मात्रे शिशु को तो हाथ रे आमे दबु आमे बंचीबु से पिला मरिबो हौ भारतीय संस्कृति रो गोटे कलंकित अध्याय
बापा माँ सत्य करुछन्ति आमे बंचिबु पिलार जा होछि हो आपण केडा दरिद्र होइथांतु मूल्य मजदार लोक होइथांतु के जदी कहबो 5 लाख टंका देबी से पिलाटा को मते देई दियो आपण पिला देबे निजे बंचिबा पई देई परिबेनी किंतु देवकी वसुदेव सत्य करुछन्ति आमे बंचिबु पिला मले मरु केडा बड़ भूल कथा आज्ञा देखंतु ताले ए भूल कले काई की ए दिवाई छोटिया कथा पड़ी जाउछि नदी पार होती पांडव 5 भाई आ माँ कुंती अधा नदी रे डंका पहुंची कुंभीर छिड़ा है कहला तुम भितर गोटे खाईदेवी बाकी तक छाड़ी धर्म को रक्षा करी पितृ प्रतिम बड़ भाई धर्मराज युधिष्ठिर कहले माँ भाई मान को तू सांगरे नहीं जा मु डेई पड़ुची माँ कहला तू मरिबू बड़ पुओ पिंड मते दब किए धर्मराज बसी पड़िले अर्जुन कहला माँ मु डेई पड़ुची बाकी भाई 4 जन को नहीं जा ना तू मरिबू महाभारत युद्ध सेनापति हम किए से सी बसिले नकुल कहले माँ मु डेई पड़बी ना जगत छी छी कहब सौतुनीर पिला पेली देला कुंभीर मुह को निज पिला नहीं गला जगतर कलंक कौन मुंडरे बहबी सी बसिले सहदेव कहले माँ मु डेई पड़ुची ना तू मरिबू भाई मान को भल मंद आगुआ कथा किए जनइब सब स गुड़ाक सब ज्ञानी ना महाभारत 6टी सहदेव संजय सुदेशना शकुनी श्रृगाल श्रीकृष्ण 6 जन ये माने सब भविष्य कथा जानी पारंती कहले तू डेइबो आ किया करिवो किया कहिवो कहि बेरिबेनी के सहदेव बसी पड़िले भीम टिके गाड़े के अनेला कहला ये समस्त की मना कलानी माने मोरी आडे कोन अंगुली निर्देश करूची येते बोली भीम पर नदी किडे नदी की डेइला भीम कुंभीर को दे फल करी डंगा रे आसी बसिला माँ हसिले कहले बापा समस्त को बारण कली तते काहे मना कलेनी जानिछु भीम बल कुंती की जना कथा रे कहंतिनी काहे कहले ना माँ जानी पुअर बड़ केते माँ व्यतिरेक ये सृष्टि आ पुअर बड़ कसिला वाला कहीं ना तेणु माँ चिंता करुच्ची जदि मो गर्भरु किए जन्म हम सीए देवता मान को रक्षा करिवो धर्म रक्षा करिवो सब संस्कृति की रक्षा करिवो ताले मु सत्य करदेले असुविधा कोन होची ता कथा सीए बुझिवो या कथा सीए बुझिवो मु मझिरे काहे के फटो सेपट हबी ये सत्य करिदेले कहले प्रभु तू साहा हमर की नाही बंदे साला भीतर नहीं कंस रखिला देवकी वसुदेव को गोटी गोटी करी 6टी छुआ मारिलानी 7म गर्भ हरण अच्छा शून्यवाणी तो है 8म गर्भर पिला तोते मारिबो तू एक आडू मारिलु काहेकी एमिति कोन कला कंस चालाकी चिंता कला देवता माने कूट चक्रांतकारी जदि 60 रे जन्म हबो कई ताकू 4 रे जन्म करी कुआडे पठै देबे क्रिकेट खेला आपण देखुदेबे देखिबे जते बेले दलर पतन घटिबो 7 नंबर प्लेयर को मध्य 5 नंबर रे अधिनायक पठै देई पारिबे तेनु से चिंता कले कहले ये एते कथा नहीं काजू फील्ड सफा कला भरिया गोटी आडू ओळी ने रखी भी काहे की से मारिबो काहे 7 गर्भ दिबा परे 8म गर्भ रे जी आसीबो कंस को विनाश करिवो देवता मानकर चिंता पड़िला कहले सब विकेट खसी पड़िलानी एटा लास्ट विकेट एटा जदी कुआडे पळेइबो आम कथा सरिला 33 कोटी देवता किराब्धी कूल रे जाई पहुंचले डाकिले हे प्रभु आपण को व्यतीत आ रखिला वाला सृष्टि रे केही हेले नाही अच्छा तमे 8 नंबर पिला बेलु को डाकिलो 1 नंबर पिला बेलु जदी डाकी थानो प्रभु रक्षा कर धर्म ताल तो सब जाक पिला बंची थांते आमे आगुरु डाकिबानी नाही भय नथले को भक्ति जदी भय अछि भक्ति अछि जदी भय नाही भक्ति नहीं देह ठीक अच्छी रोग नहीं बैराग नहीं मंदिर किए जाए कौन आमर प्रभु दरकार जदि पेट मारिला भल है मेडिसिन रे शिव मंदिर ठी 7 थर मुंडिया मारियो प्रभु ये भल कर दिए प्रभु कहीं भल थिला बेले तो कहिनु भल थिला बेले कहीं कहबेनी खराब पड़िले प्रभु को समस्त डाकिबे सेठी 33 कोटी देवता जाई खिराब्धी कूल रे पहुंचले कहले हे विश्वनियंता आपण आसंतु आपण न आसिले ये सृष्टि रे रखिला वाला केही हेले देवकुल भासी जीव बोले बाथिला
प्रभुଙ୍କ पाखरे आत्मनिवेदन कला बेले बंदीशाला भितर हाथ पादरे बेड़ी पड़ी कषण पाउछंती माँ बापा वसुदेव देवकी मध्य से दिन डाकुछंती हे कृपानिधि आपण जदि डाक न शुणिबे ताले काकू कहबू आउ केते दिन ए जंत्रणा भितर बंचिबू हाथ पादरे बेड़ी अंधारी घर चाबी पड़ीछि सात सातटा गेट सारा जीवन कोन एमती सर्वनाश होई जिवि ये जतबेले डाकुछंती प्रभु आपण रखंतु आपण को व्यक्तित्व रखिला वाला केही नाही सब कारण कारण करता आपण देखंतु हे गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय एटी देवकी वसुदेव बंदीशाला रे डाकुछंती सेपटे क्षीराब्धि कूल रे 33 कोटी देवता डाकुछंती बोले आपण तो सर्व कारण कारण करता प्रभु आ किया रखिबो आपण अवतरण करंतु धराधाम को नले सृष्टि रहिबो ना ताले 33 कोटी देवता एपटे डाकिले सेपटे आपणकर माँ बापा डाकुछंती देवकी वसुदेव गोटाए पद चंपू आपण मानक सुनुची प्रथम पदटी से दिन गाइथिली ता द्वितीय पदटा डाकुछंती देवगण कहले प्रभु आपण रखंतु नले किए रखिबो क्षमता जीवे सार्थ मौरी सारंग पालित वंश बुद्धि इंदु हे क्षीराब्धि तनया बंधु हे क्षीराब्धि तनया बंधु प्रभु सब कारण कारण करता आपण व्यक्तिरेक ये सृष्टि रखी पारे 33 कोटी देवता डाकिला बेले ए पाखरे माँ बापा डाकुछंती आपण रखंतु विश्वपति ठाकुर चिंता कले अतिष्ठ हो गले देवगण यथा समय आसी पहुंचले क्षीराब्धि कूल जो देखा देले हे देवगण अतिष्ठ हवा दरकार नहीं यथा समय तुम मान पाखे मुझे पहुंची प्रभु जिते कथा दे 33 कोटी देवता खुशी गले कहले प्रभु कथा देले आउ एपट सेपट हबनी कारण विश्व रे पूरा जणे नेता जे कथा दिए आउ कथा रखे ता व्यक्ति रे आउ सृष्टि रे केही नाही प्रभु सिना कथा दे देले 33 कोटी देवता खुशी रे गले किंतु प्रभु चिंता कले
କହିଲେ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଏକୁଟିଆ ଏକରେ କଣ ହବ? ନାଇଁ। ଗୋଟାଏ ଆଖିରେ ଭଲରେ ଦିଶିବନି, ନା। ଗୋଟାଏ ନାକପୁଡାରେ ଭଲ ପବନ ଯିବନି, ନାଇଁ। ଗୋଟାଏ କାନକୁ ଭଲ ଶୁଭିବନି, ନା। ଗୋଟାଏ ଭଲ ଓଠରେ ଭଲ କଥା କହିପାରିବେନି, ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ି ଦାନ୍ତରେ ଚୋବେଇ ପାରିବେନି, ନା। ଗୋଟାଏ ହାତରେ ତାଳି ମାରି ପାରିବେନି, ନା। ଗୋଟାଏ ଗୋଡରେ ଚାଲି ପାରିବେନି, ନାଇଁ। ସବୁ ପରା ଦୁଇ। ଦୁଇ ତ। ଆଉ ଏକରେ କେମିତି ହବ? କହିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି। କହିଲେ ଦୁର୍ଗାକୁ ପାଖରେ ଡାକିଲେ ଅଭୟାଙ୍କୁ। କହିଲେ ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ତମେ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାଟିକି ଯିବ। ଅଭୟା ଯୋଗା ମାୟା ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି? ନା ମୁଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି। କଣ କଥା ଦେଇଛ? କହିଲେ ଦେବଙ୍କ ବଚନ ମୁଁ ଜାତ ଅସୁର କରିବିନି ପାପ। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ମୁଁ ଅସୁରକୁ ମାରିବି ଆଉ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବି। ନା ତୁ ଅସୁର ମାରିକି ଭଲ ଲୋକ ମାରେ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏছে ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବି କାହିଁକି? ନା ଆମେ ଏକା ବେଳକେ ଜନ୍ମ ହବା। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ, ଏ ତ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ, ତମେ ଜନ୍ମ ହବ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ। ଆମେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା। ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହବା? ଆଉ ଯଦି ବା ମୁଁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଥିବି ଖରାପ ଜାଗାକୁ ଆସିବି, ତୁ ଖରାପ ଜାଗାରୁ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। ନା ମା, ମାୟାକୁ ମାୟା, ଭଲକୁ ଭଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ପାରିବିନି, ତୁ ପାରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ ହବ କେମିତି? କହିଲେ ତତେ ଆଣିବେ, ମତେ ସେଇଠି ଥୋଇଦେବେ। ଏ କଥା କେବେ ଜାଣିବେନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସିନା କହିଲେ କେହି ଜାଣିବେନି। ପ୍ରଥମରେ ଯାହାକୁ କହିଲ ସିଏ ଜାଣିଲେ, ଦୁର୍ଗା ଜାଣିଦେଲେଣି। ଦୁର୍ଗା ଜାଣିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆକାଶେ ଉଦୟ ନିଶା କର ଉଦୟୁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଥାଇ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ବୋଲି ଖୁସି ହେଲେ, ନ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିଲେ କାହିଁକି? ନା ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଲ, ଚନ୍ଦ୍ର ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ଆପଣ। ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲ, ଚନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତ, ଦିଟି ଯାକ ତାକୁ ଦେଲ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ସେମିତି ତ ମନୋବୃତ୍ତି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମୁଁ ରାମ, ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବସିବ, ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବି, ଖୁସି ହବ? ନା ନାଇଁ, ମୋ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହବୁ ଆଉ ମୋ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହବୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏବେ ତ ହେଇସାରିଲେଣି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ସେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ତାହେଲେ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କଥା ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ କଥା ଦେଇଛୁ, କଥା ରଖିଛୁ। ଇଏ ଦୁଇ ଜାଣିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ବାପା ବସୁଦେବ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ହାତ ପାଦରେ ବେଡି ପଡିଛି। ବସୁଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ମା ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଛି, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଅନ୍ଧାର ଘରଟା ଆଲୁଅ ହେଇଗଲା। ବସୁଦେବ କହିଲା କେତେ ଛୁଆ ମୁଁ ଏମିତି ନେଇ ହାତରେ ଦେଇଛି, କଂସ ବାଡେଇ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଘର ତ ଆଲୁଅ କେହି କରିନଥିଲେ। ଇଏ ଜନ୍ମ ହଉ କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ଘର ଆଲୁଅ ହେଲା? କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପାଦ ତଳେ ସିଧା ପଡିଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ, ବିଶ୍ୱପତି ଚିନ୍ତା କଲେ ସିଏ ବାପା, ମୁଁ ପୁଅ, ଏଠି ରୋଲଟା ଉଲ୍ଟା ହେଇଛି। ତମ ଗାଁର ଜଣେ ଜମିଦାର ଲୋକ, ସେ ପତଳା ଲୋକ, ସେ ଡ୍ରାମାରେ ଭିକାରୀ ପାଠ କରିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ମୂଲ ଲାଗୁଛି ପୁରଷ୍ଟିଆଟା, ସେ ଜମିଦାର ପାଠ କରିଛି, କିଣା ଚେନ ପକେଇକି ବୁଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଣ ସେଇଠି ତାକୁ ଭିକାରୀ ପାଠକୁ କହିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର, ପାଠଟା ଯାହାର ଯାହା ନା। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାପା ପାଠ କରୁଛି, ମୁଁ ପୁଅ, ମୋ ବାପା ଯଦି ପାଦ ତଳେ ଶୋଇବ ଜଗତ ଛି ଛି କହିବ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ବାପା ଉଠ। ବସୁଦେବ କହିଲେ ବାଃ, ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯଦି ବେଡି ପଡି ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଥାନ୍ତି? ଇଏ ତ ଅହୋଭାଗ୍ୟ। ସାରା ଜୀବନ ବନ୍ଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୂପକୁ। ବସୁଦେବ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ହାତ ପାଦରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବେଡି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ତମେ ପୁଅ, ମୁଁ ବାପା, ଆଖିରେ ଦେଖିଲି, କୋଳରେ ଧରିଲି, ଆଉ ଏ ହାତ ପାଦ ବେଡି ରହିବନି, ଫିଟିଯିବ। ଆଉ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ହାତ ପାଦ ଫିଟେଇବାକୁ ଆସିନି, ମୋ ରକ୍ଷଣ ଅସମ୍ଭବ, ତମକୁ କେତେବେଳେ ରଖିବି? କିରେ ନିଜ ରକ୍ଷଣ ଯୋଉଠି ଅସମ୍ଭବ ଆଉ ଜଣକୁ ରଖି ହବ? ଗୋଟେ କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ଟିପୁକୁ ଟିପ ରହୁନି ପଟା କଣ ଦେଖଉଛୁ। ସେ ଗପ କଣ କି? ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ମଲା, ଗାଈଟା ନେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବର ଗଛ ମୂଳେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଏ କାଉ, କୁକୁର, ଶାଗୁଣା ଯୋଉ ରେଟରେ ତାକୁ ଖାଇଲେ, ବିଲୁଆ ଗାତରୁ ବାହାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ଇଏ ଟପ ଖାଲି କରିଦେବେ।
कहला जिभा आमे टिके खाइबा बिलुआ जेमती गला कुकुर तड़िले बिलुआ थरकु थर तीन थर जते बेले जाउची कुकुर गोड़ेला बेले गात भितर पसी जाउची ता स्त्री कहला ए कुआडे तो जाउछ एमती दुलदुल हेकी गात भितर काई पसी जाउछ नालो भल्ल जिनिसटा दे संध्या बेले को किछि रखिबेनी सब खाइ देबे मु भाबुथले जाई थांती मु टिके खाइ थांती तो पे टिके आनी थांती आ से तो रखे दो ना कहला कोन के तमरा बुद्धि नाही ना माने ना हमर पूरा पट्टा अछि ये सब परे सागुणा को काउर कुकुरर जेतिक अधिकार बिलुआर सेतिक अधिकार तुम जा स्त्री कथारे पड़ी एबे पट्टा टिकी धरी गलो पाखरे जेमती बिलुआ पहुंचला कुकुर माने कहले ये हमको खुआई दबनी खाली अन्य मनस्क करूची 10-20टा कुकुर मेळ हेई ताकू गोडेइले दुलदुल हेकी जाई गात भितर पसी गला ता स्त्री कहला कोन पुणी पळे आसिलो ना कोन करथांती ना पट्टा नैथले बरा न ना पट्टाटा देखेलानी ना लो चंडालुनी टिप तो रहउनी पट्टा केते बेले मु देखि से तो गोडो छंदी तो मो जीवन छाड़ी के दौड़ी छी आ पट्टा देखेबा को बेला अछि सेमती टिप रहउनी पट्टा देखेबा को बेला अछि सेठी कहि देले कहले बापा मोर रक्षण असंभव तुमको केते बेले रखिबी तमे एबे भी बेला अछि तमे मते एठू शीघ्र नै जा ताले प्रभु से दिन विश्वरूप देखेले बापा को बापा चिन्हिले ताले से दिन फिटिला पादर सिंकुड़ी सिंकुड़ी फिटी जाईची बाट बिजुली कढौची बिजुली देखिला चिन्हिला तते जानिला जदी बाट कढेला चिन्हि नथिले बाट कढै थांदा के जानि सालेनी 4 5 नंबर तिंतीबा देखि जगन्नाथ प्रभु जेते बेले वर्षा होची ओदा ही जाउची भिजी भिजी गला बेले सहस्र फणा विस्तार करे अनंत चालले कहले मो प्रभु ओदा हबो मु सहिबी केमिति नाही सहि परिबी सहस्र फणा विस्तार करि चालले केही जानिबेनी जानि सारलेनी 5 जण 6 नंबर ये अजा अग्रसेन प्रहर दउची राज्य रे हुसियार ये कोन जाय परबनी जोठे पाला देखुछ सही कोन म बापा होची कटुआर पुआ होची राजा राजा हां राजा पद छाजी छाड़ी दे ये कटुआर आइची हुसियार हुसियार कहूची हुसियार से दिन जेते बेले खंडे दूर देखिला कि ओडे आसुची देखि देला कहला बिजुली मारी देछि नीलमे घरे देखि देला बाकी हेई गला देखि देला गला मोरी जोई बोद वसुदेव कुआडे नवजात शिशु मस्त करे एमिति कोन असमरे बाहरला सो जानिले मारी दबो हमकु तमे एमिति काई गला ए जय पुआ से दिन डाकिले ए जय पुआ जेते डाकिले मध्य वसुदेव जानु नाहंती विष्णु माया रे मोहित अछि कि नाही निज बेई निजे अच्छे कि नहीं जानी पारु नाहंती उभय कथा चली जेते बेले नवजात शिशु को धरी छिड़ा आइछंती ये 12 डाकिले ए जय पुआ कोन किछि कहना चिंता कले ये गंठिया बुढ़ा छाड़ीबनी नाही जम्मा डाकिले अजा ए के रे अजा कोठे डाकिलो नाही उग्रसेन कहला अजा के गोटे डाकिला रे मोर तो नाती केई नाती सब मारी छालानी मो पुओ ये गोटे संपर्क के जोडुची के से तू कहले अजा मु होची भगवान तू को भगवान म मणिया स्वयं पुओ भगवान नाम सुकुरिया बडा पुओ भगवान तू को भगवान तू हां किरे केते भगवान मु देखिछि तू तो एमिति केते पळेलानी तू कोन कहूचु ताले तू कियो को भगवान रे हां कहले मते ठके ना भंडे ना मु एमिति राजारू कटुआला हिछि मते आउरी ठकी दबु नाही छाडी हां उग्रसेन चिंता कला दीटा लाभ जदि भगवान हेथबो देखिबी तरीबी जदि भगवान एई नथबो ताले भिडी भिडी नेले मो पुआ हानिबो मते पुरस्कार दबो बस कहले तू जेबे अटु भगवान देखा कहले देखा तो शंख चक्र चिन्ह देखैबू देखैले छाडी रास्ता छाडीबी मु विश्वास करिबी जदि शंख चक्र चिन्ह नाही ताल तू होना हबु तो देखा हबु कहले विश्वरूप न देखिले छाडीबनी नाही शंख चक्र चिन्ह देखैले हां उग्रसेन पाद तळे सीधा पड़ी गला कला प्रभु एते दिन रे आपन को दर्शन कली केडे सुंदर भाषा शिखि अरे दर्शन कहरे मारे जे कि कहले प्रभु एते दिन पर आपन को दर्शन कली कटुआ हेले मध्य
ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି କଟୁଆଳ ହେଇନଥାନ୍ତି ତତେ କଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷ ସର୍ବଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହବ ପ୍ରଭୁର କରୁଣା ଆସିବନି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡିଯିବେ ସିଏ ଆସିବ ଧରିବାକୁ ନା ଆଉ ଧରିବାକୁ। ଯଦି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଅନ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ଖଣ୍ଡିଆ କୂଅରୁ କଣ ପ୍ରଭୁ ହାତ ବଢେଇ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତେ ନା ନା ବାହାର କରିନଥାନ୍ତେ ତାର ଆଖି ଅଛି ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା ହଁ। କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆସ ଭୀମ ହାତ ବଢେଇ ଟାଣି ଆଣିଲେ ତେଣୁ ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ସିଏ ତା ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଛି ଯାହାର ସବୁ ଅଛି ସିଏ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଉଗ୍ରସେନ ଦେଖିଲା କହିଲା ବାଃ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟାଏ ପଦ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲଳିତ କାମୋଦି କବି ହେଲେ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ବହି ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ସିଏ କହିଲେ ବସୁଦେବ ଏ ତ ଉଗ୍ରସେନ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ କହିଲେ ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଡେ ବଡ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଟୁଆଳ ଯୋଗ ହେଲା ନା ଆଉ ନହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି କହିଲେ ଉଗ୍ରସେନ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଆଜ୍ଞା। ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ କହିଲେ ହେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ହେ ପ୍ରଭୁ। ସବୁ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ତାହେଲେ କେହି ଜାଣିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା 6 ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା। 7 ନମ୍ବର କିଏ ସେ ଯମୁନା ଯମୁନା। ଦୁଇ କୂଳ ଖାଇ ବଢିଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ହଁ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା। ବସୁଦେବ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଗର୍ଭରେ ପଶିଲେ ବାସ୍। ଯମୁନା ବିଚାର କଲେ କିଏ ରେ ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇ ଫୁଲିଲା ଆଜ୍ଞା। ଫୁଲିଲା ପରେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା ହଁ। ବସୁଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯାଏ ଆଣିଲି ହଁ। ଆଉ ଇଆଡିକି ଯାଇପାରିବି ପାଉନି ଆଉ। ଏଥର ତୋତେ ଯେ ତୁ ରକ୍ଷା କର ମୁଁ ଛାଡ଼ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ମାସ। ଆଉ ମୋର ଉପାୟ ନାହିଁ ନାଇଁ। ଏଇ ଯାଏ ଆସିବା କଥା ଆସିଲି ହଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖେଇଲେ ହଁ। ଯମୁନା ଥରିଗଲା ଆଉ ହରିକି ଦେଖି ଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଥରିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ବାଲିବନ୍ଧରେ ବାଟ ଦେଲା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆର ପାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯା, ଯା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆର ପାରି ଯାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି ହଁ। ଯମୁନା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ହଁ। ମୁଁ କଣ ଅହଙ୍କାରରେ ଫୁଲୁଥିଲି ଏମିତି କାଇଁ ଫୁଲୁଥିଲ? ତୁ ଯାଉଥିଲୁ ତ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ପାଦ ଛୁଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି କଣ ବେଳ ତତେ କହିଲେ ଜଣା? ଯମୁନା ହଁ। ତୁ ସିନା ପାଦ ଛୁଇଁଥାନ୍ତୁ ବୋପାଟି ମୋର ଓମ୍ ଫଟୋ ସୁହା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଥାନ୍ତେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ନାକ କାନ ପାଣି ପଶିଲାଣି ସିଏ ଅଣାଏ ତ ହଁ। ତୁ କଣ ପାଦ ଛୁଇଁବୁ ଭଲ। ଇଏ ସମୟ ନୁହଁ ହଁ। ସମୟ ଆସିବ ହଁ। ତୋ କୋଳରେ ସବୁଦିନ ବୁଲିବି ବେଶ। ଟିକିଏ କାହିଁକି ପାଦ ଛୁଇଁବୁ ସବୁଦିନ ପାଦ ଧୋଇବା କଥା ଧୋଇବୁ ଧୋଇବା କଥା ଧୋଇବୁ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ତ ସେ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ସିନା କହିଲେ କେହି ଜାଣିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଜାଣି ସାରିଲେଣି କେତେ ନା ସାତେ ସାତେ। 8 ନମ୍ବର କିଏ ସେ? ଗୋପେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଜାଣିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ କୋଳରେ ବିରାଜନା କଲେ କଲେଣି। 9 ନମ୍ବର ଜାଣିଲେ ଆଶୁତୋଷ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାଶିବ ସଦାଶିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସିନା କହିଲେ କେହି ଜାଣିବେନି ହଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଯାକକୁ ଜଣେଇ ଜଣେଇ ଯାଇଛି ଆଉ। ଜଣେଇ- ରାମାୟଣରେ ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଧରି ହନୁମାନ ହନୁମାନ ଦେଖି ପାରିଲେନି ନାଇଁ। ଔଷଧି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଟୋଟାଲ ପାହାଡଟାକୁ ଟେକି ଧରିକି ଚାଲିଲେ ଆଉ। ଇଏ ପାହାଡ ନେଇ ଗଲା ବେଳେ Yes. ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ସେଦିନ ରାତିରେ ଭରତଲା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲେ କଣ କୋଟା ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଭାସି ଯାଉଛି ଆରେ, ଆରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଡେ ବଡ ବିପଦ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ହଁ। ବାଟୁଳି ଧରିଲେ ହଁ। କଲେ ଲଗେଇଦେବି ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ବାପା ଏଇ ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ
ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ ହଁ ହଁ ଜାଣି ପାରିଲେନି ନା ଆଉ ସନ୍ଦେହରେ ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ମରିଗଲା ଗୋଟେ କୁଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ଯଦି ମାରିଦେବି କିଏ ଉପକାରରେ ଯାଉଥିବ ମରିଯିବ କହିଲେ ନାଇଁ ଟିକେ ହାଲକେଇକି ମାରିବା ହାଲକେଇବା ଯେମିତି ହାଲକେଇକି ମାରିଲେ ହନୁମାନ ଖସିଲା ହଁ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଖସିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଟେକିଛି ତାର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ମୁଁ ବଳୁଆ ମୁଁ ଟେକୁଛି ସେଦିନ ବସିଛନ୍ତି ମାନର ଥାଟ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଶକ୍ତି ଭେଦ ଭଗବାନ ରାମ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯଦି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଏଇ ତ ଭରତ ଥାନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା ହନୁମାନ ମୁହଁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଏଡେ ବଡ ବଳୁଆ ମୁଁ ଏତେ କଥା କଲି ମୋର ପ୍ରଶଂସା ଟିକିଏ ନାହିଁ ଭରତ ଗୋଟେ କିଏ ସେ ଅଛି ସେ କଣ ମୋଠୁ ବଳୁଆ ୟା ମନରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଆଉ ସେଦିନ ତ ଯାଇଥିଲା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆଣୁଛି ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ କହିଲେ ହନୁମାନ ଆଜି ଜାଣିବ ଭରତ କିଏ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲା ହନୁମାନ ବିଚାର କଲା ଯୋଉ ରେଟରେ ସେ ଖସୁଛି ମୁଁ ପାମ୍ପଡ ହେଇଯିବି ତଳେ ପଡିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଭରତ କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ନାଁ କିଏ ଧରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟୁଳି ମାରିଲେ ବାଟୁଳି ଯେମିତି ମାରିଲେ ପାହାଡ ଉପରେ ହଲୁଛି ହନୁମାନ ତଳକୁ ଖସୁନି ହଲୁଛି ଆଉ କହିଲା ଇଏ କିଏ ରେ ମୁଁ କଣ ତଳକୁ ଯାଉନି କି ଉପରକୁ ଯାଉନି ଗୋଡ ହାତ ଲାଗୁନି ଏଡେ ବଡ ବଳୁଆ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆସ୍ତେ 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 ତଳେ ଛିଡା ହେଲେ କହିଲେ ହନୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଠିକରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ କିଏ ସେ ନା ତମେ କିଏ ନା ମୁଁ ରାମଙ୍କ ଦୂତ ହନୁମାନ ନା ମୁଁ ସେଇ ରାମଙ୍କ ଭାଇ ଭରତ ହନୁମାନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ମୋ ଭରତ ଇଏ ମୋଠୁ ଆହୁରି ଆଗରେ ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଗରେ ସେଦିନ କହିଲେ ଇଏ କଣ ନା ଔଷଧ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଲଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭେଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ହାଡ଼ ମାଂସ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ମତେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ ପଳେଇବି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ହନୁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୋଉଠି ଅଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛି ନା ଆଉ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କିରେ ଆୟୁଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଉ ତ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ରୋଗ ରହିବ ଆଗକୁ କଣ ଯିବା ଆଉ ମାନେ କିରେ ଜୀବ ପରା ପରମ କୋଳରେ ଶୋଇଛି ଯଦି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛି ଇଏ କଣ ରାତି ପାଇବ ନା ସିଏ ମରିବ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଠିକ ଶାନ୍ତନାମୂଳକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦିପଦ ହବା ତାପରେ ତମେ ଯିବ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ହନୁ ବାହାରିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଟେକିଲେ ଟେକି ପାରିଲେନି ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଟେକି ଦେବେ କହିଲେ ତମେ ଯା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ଆଉ ଟେକିବନି ବାଟରେ ମାରିଛନ୍ତି କହିଲେ ପର୍ବତ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ ତମେ ପଛେ ପଛେ ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯିବ ଟିକିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ନା କଣ ନା ଏଡେ ବଡ ମୁଁ ବୀର ତ ତମେ କାହାକୁ କହିବନି ମୁଁ ତମ ବାଟୁଳି ହାତରେ ଖସି ପଡିଲି ନା ହନୁ ମୁଁ ଏଇଲେ ତମକୁ ସେଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ରାମକୁ କହିବନି ଯେ ଭରତ ବାଟୁଳି ହାତରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ମୋ ଭାଇ ଦୁଃଖ କରିବେ ମୋ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଭରତ କଣ ବଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି କି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତ କହିଲେ ତମେ କହିବନି ଇଏ ତ କହିଲେ ତମେ କହିବନି ଇଏ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଲା କେମିତି ତାହେଲେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋତେ କହିଲେ କେହି ଜାଣିବେନି ଏ କଥା ତମ ଆମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଜାଣିଲେ କେମିତି ସେମିତି କହିଲେ କହିଲେ ତୋତେ ସବୁ ସିନା କହିଲେ କେହି ଜାଣିବେନି ଏ କଥା ତତେ ଆଣିବେ ମତେ ସେଇଠି ଥୋଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି 9 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ନୁହଁ ସେଠି ପୁଅଟିକି ଥୋଇ କନ୍ୟାଟିକି ପାଲଟେ ଆଣି ବନ୍ଦିଶାଳା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କଂସ ଆଗରେ ଜଣେଇଦେଲେ କଂସ ସେ ଛୁଆକୁ ଧରି ଦର୍ପଣୀଶିଳା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ହେ ପିଲା ଏମିତି କେତେ ପିଲା ମୁଁ ମାରିଛି ତୁ ମୋର କଣ କରିବୁ ଏଇଠି ଶେଷ କଥା ବାଡେଇ ମାରିଦେଲା ଆଜି କାମ ଶେଷ ଦର୍ପଣୀଶିଳାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଟିବାକୁ ଯାଇଛି ହାତରୁ ଉଛୁଳି ଗଲା ଠୋ ଠୋ ଆକାଶରେ ହସିଲା ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ତୁ ଏବେ ହସିଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ମୁଁ ଭାବିଲି ଅଣ୍ଡିରା ବୁଲିବା ବୋବେଇଲା ବୋଲି କାହିଁକି ଗାଁକୁ ବିପଦ ପଡିବ ରହୁନୁ କାହିଁକି ମୁଁ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ହସିଲା ତୁ ସିନା ମତେ ମାରିବୁ ବସିଛୁ ତତେ ଯିଏ ମାରିବ ଗୋପରେ ବଢୁଛି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଥରିଲା କଂସ କହିଲା ସବୁ ତ ମାରିଲି ପୁଣି ଗୋପରେ କିଏ ମତେ ମାରିବ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଭଉଣୀର କହିଲେ ପୁତନାକୁ କହିଲେ କାମ ସରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗେ ଲାଗେ 7 ଘର ଲାଗେ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଡାକିଲେ ଭଉଣୀ କଣ ହେଇଛି ଭାଇଲ ରହମଲୋ କହିଲେ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ବିପଦ ପଡିଛି କଣ କି ବିପଦ ପଡିଛି କହିଲୁ
ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ମାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲାଣି ମତେ ଯିଏ ମାରିବ କଣ ଗୋପରେ ବଢୁଛି ତୁ ଯିବୁ ଗୋପ କଟକରେ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ ୟା ମନରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ମୋ ଭାଇ କି ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଏ ସେ ଅଛି ମୋ ଭାଇ କି ମାରିବାକୁ ଆରେ ମୋ ଭାଇ କି ବିପଦ ମୁଁ କେବେ ଦେବି 303 ଗୁଳି ପଡିଛି ବାଘ ମାରିବାକୁ ଇଏ ବିଲେଇ ଯାଇ ଜୁଟିଲାଣି ତୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତୁ କିରେ ତା ପାଇଁ ସିଏ ଆସିଛି ତୁ ନିଶ ମୋଡି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଯିଏ ଯିବ ସେଠିକି ରହିଛି କିରେ ସିଏ କାହାକୁ ଛାଡିଛି ଯେ ତତେ ଛାଡିବ ଛାଡିନି କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଧରେନି ଆଉ ଯାହାକୁ ଧରିଛି ତାକୁ ଛାଡିନି ଆଉ ଯାହାକୁ ଛାଡିଛି ତାକୁ କଣ ଧରିଛି ତାର ନୀତି ସେଇଆ ସେ ଛାଡିଲେ ଧରିବନି କି ଧରିଲେ ଛାଡିବନି ତାହେଲେ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପୁତନାର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ସିଏ କହିଲାନି ମୁଁ ମାରିଦେବି ସେଦିନ ପୁତନା ଆସି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗୋପକଟକରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କେମିତି ତ କାନ୍ଦନ୍ତି ପୁତନା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ସବୁ ଝିଅ ବୋଉ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଉଣୀ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେ ଛୁଆ ଏ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ପିଲାଟି ମରିଗଲା ବକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଯଦି କାହା ଘରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ବକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଆନ୍ତା ସିଏ ଉପଶମ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ବି ଉପକାର ପାଆନ୍ତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଝବ ଗୋପକନ୍ୟା ମାନେ କହିଲେ ଆମରି ଭାଗ୍ୟକୁ ତ ମାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଇଏ ଆସିଛି ଆଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ମା ଏମିତି ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି ମା ଯଶୋଦା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଭଉଣୀ ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ସହିପାରୁନି ମୋ ଘରେ ତୁ ରହିବୁ ମୋ ପୁଅକୁ ସେବା କରିବୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ପୁତନା ସେଇଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁତନା ଧରିଲା କେତେ ବାର କିଲୋ ତାରିଖ ଏଗୁଡା କଣ ଚୁଟି ସେଇଠି ପୁତନା ଧରିଲା ବିଚାର କଲା ବା କଣ ହେଇଛି ତୁ ମୋ ଭାଇ କି ମାରିବୁ କେହି ତ ମାରିଲା ବାଲା ନାଇଁ ତୁ କଣ ମାରିବୁ ଅହଙ୍କାର ପାହାଡରେ ଚଢିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ପୁତନାକୁ ଚାହିଁଦେଇ ମୁହଁଟାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କାହିଁକି ଇଏ ବଳିର ଝିଅ ରତ୍ନମାଳା ବଳି ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ପିଲାଟି ହେଇଛି କୋଳ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାତାଳକୁ ଚିପିଲେ ନା ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଲେ କଣ ହବ ଏଟାର ଗୁଣ ଭଲ ନୁହଁ ଏଟାକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ କୋଳରେ ଧରିଛି ବିଷ ଆଣିଛି ମାରିବାକୁ ମାରି ପାରିବନି ତ ତାକୁ ମରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ମୁହଁକୁ ଯଦି ଚାହିଁବି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଜାଗ୍ରତ ହବ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଉପୁଜିଲେ ଆକୁ ମାରି ପାରିବିନି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ସବୁ କାମ ବଢିଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କରଜୀ ଭଗବାନ ବିଷ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନୁହଁ ସଂସାର ଯାକର ବିଷ ପାନ କରି ଆପଣ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ବିଷ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହଉଛି ତୋର ଦିଚନ ବିଷ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ତୋର ମୋର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଆଉ ବିଷ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷ ଆପଣ ହରଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରୁନି ତୃତୀୟ କଥା ଆଖି କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରସଗୋଲା ଖାଇବେ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଜଣେ ଦେଲା ଆପଣ ହସରେ ଖାଇଦେବେ ଖୁସିରେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି କଲରା ଜୁସ୍ କିଏ ସେ ଦବ ପିଇବାକୁ ଆପଣ କଣ ଟାକେରା ଫୁଟେଇ ଖାଇବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିକଳରେ ଖାଇବେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବିଷ ତ ଖାଇବି ଗୋଟେ ଆଖିଟାକୁ କାହିଁ ଫିଟେଇବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିକଳରେ ବିଷ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ହଉଛି ପଦ୍ମ କଞ୍ଜଲୋଚନ ସିନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡିଲେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ ଇଏ ତ ରାକ୍ଷସୁଣୀ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଫୁଟିବ କାହିଁକି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲାନି ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କହିଲେ ଉରଜକୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ତନ ମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବିଷ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମୃତ ପାନ କରି କରି ଚାଲିଛି ପୁତନାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ସାମୁଚ ସାମୁଚ ନୀତି ପ୍ରଭାତି ନିଷ୍ପିଡିୟମାନ କ୍ଷୀର ଜୀବ ମର୍ମାଣି ବିକୃତା ନେତ୍ର ଚରଣ ଭୁଜଙ୍ଗୁ ତସ୍ମିନି ଗାତ୍ର କ୍ଷିପତି ରୁହ କହିଲା ଆରେ ସାମୁଚ ଛାଡେ ଯେତେ ଛାଡେ ଛାଡେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଛାଡିଛି
ଉତ୍ତନା ମଲା ଆଜ୍ଞା। ଅଘା ବକା ସକଟା ଧେନୁକା ତୃଣା ମଲେ ହଁ। ଯେତେ ଅଛି ଉପଦ୍ରବ ଗୋପକଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସାପତା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ମାତ୍ର? ଯାଉ ହଁ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା। ଏଡେ ବଡ ସର୍ପକୁ ଯିଏ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଥିଲେ ହଁ। ସେ ବିଶ୍ୱନିୟତା ଠାକୁର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଁ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ରଜନୀର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ସଭାରେ ବିରାଜନା କରି ହଁ। ଶ୍ରୋତାଭୁକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ହଁ। ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମା ମାଉସୀ ହଁ। ସମଧର୍ମୀ ସମମର୍ମୀ ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଓଡିଶୀ ପଡୋଶୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ହଁ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ହଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ଇଏ ଗ୍ରାମର ଦେଶର ବିଶ୍ୱର ଇଏ ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗନ୍ତୁକ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରି ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ସର୍ବରିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର